আকাশবাণী কলকাতা 5 गेटुडे 3 मिटे रियाद गीतांजलि उछेन तालमा खने होबेना तेहिया सिंगेर बेरा रियाद शांतारी आखड़ा तेहिन दो बाले माहा फागुन बंगा रियाद बागे 3 माहित सिंगेर बेरा शांतारी आखड़ा रियाद एतहब तबन आजम गद लेगे लक्ष्मीमणि मुर्मू और सावतेन को दं सेरें रेदो लक्ष्मीमणि मुर्मू और पानमणि मुर्मू लक्ष्मीमणि मुर्मू और सावतेन को दं सेरें बाजुम के तबना सेरें रे तो किंता है कना लक्ष्मीमणि मुर्मू और मणि मुर्मू खबर पढ़ावे देन सुकलाल हंसदा दिसम जाकात रे तेहेन दो रंग रेना परब होली मनाव कना नवा परब दो बड़ी दाड़े बिरुद्ध रे सगुन दाड़े जितकर गए थापना दिसम गमके मानतान रामनाथ कोविंद सह दिसम गमके मानतान एम वेंकैया नायडू मारांगमंत्री मानतान नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मानतीय ममता बनर्जी ताको दो सानाम दिसो को थुमकात को मिड ट्वीट तालते मानतान मारांगमंत्री दो लय कदा जे नवा परब दो दिसो को मने रे खुशी और रस्क गए सरसावा
कोरोना भाइरस आजार खातिर ते मानतान दिसंग मुंको दाराहारा ओड़ा राष्ट्रपति भवन रे तेहें दो हुली लासाड़े ते चल मेना अरी माना बताव काते जमेला दो बांग हुई आकना और ओना वजह खातिर के मारांग मंत्री मानतान नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वराष्ट्र दप्तर मंत्री मानतान अमित शाह सावते बीजेपी पार्षद मानतान जेपी नड्डा ताको होली पर्व रे दो बांग को सेलेद आकना नोते दिसम जाकात सावते पश्चिम बांगला रेना आयमा ठाव रे हो तेहें दो हुली मनाव काना कोलकाता पुलिस दो शहर बाजार रेना आईन सामड़ाव रे दोहो सावते सुलुग निरे बजई दोहो दिसो बढ़ती 4000 पुलिस तंगी तड़ा रे दोहो काको लगित तेको ठाड़ो गोटा कादा हुली खातिर तेहें 900 पुलिस पिकेट दोहो आकाना मेनते लालबाजार पाहटा खन लई आकाना कोडरा नजर दोहो लगित ते बढ़ती 4 गोटांग मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग रेना को कमी काना 12 गोटांग पीसीआर वैन सावते बढ़ती 16 गोटांग एचआरएफसी दल होको सारा घड़ी को कमी काना मेनते जॉइंट कमिश्नर हेडक्वार्टर मानतान शुभंकर सिन्हा सरकारे लई आकादा पश्चिम बांगला पोनत रेना दारायकान नागारमाडेक मेने पुरसभा बाछनाव रे ईवीएम मेसिन से बैलट तालाते भोट आतांगआ ओना निये तोंगे हप्ता मुद्रेगे चुड़ोना ठाड़ा गोटा दो आतांगआ दल रेना छुट्टी तायम गे पोनत बाछन कमिशनर रिन अफिसार को दो ओना निये मिद दुपुरुब रेको सेलेदो आमेनते बाछन कमिशन पाहटा खन लई आकाना लैतोरा गानो आजे पार्लामेंट लोकसभा बाछनाव रेना अर्जो उछन तायम गे तृणमूल कांग्रेस दो बैलट तालाते पुरसभा रेना भोट आतांग पाहटा रेको रोड़ा कादा ओना निये उनको दो नेमुद्रे गे बाछन कमिशन ठेनो को अर्जी आकादा कोयगाता मेरेक बामफ्रंट हो ईवीएम मेसिन तालाते गे भोट आतांग मामेनते को दबी आकादा कोलकाता नागारमाडेर मेनेक पुरसभा रेना दारायकान बाछनाव निये जिला बामफ्रंट और जिला कांग्रेस दो तेहें सिंगड़ वक्ते मिद दुपुरुब रेको सेलेदो लगी सीपीआईएम कोलकाता जिला अफिस प्रमोद दासगुप्ता होमरे ओना दुपुरुब दो हुयुआ ओना दुपुरुब रे कोयगाता मेनेक बामफ्रंट गुटरिन झतम दल रि लीडर को आगे सेलेद ताहेन रेना कथा होवाकान दुपुरुब रे नागारमाडेर भोट बाबते बामफ्रंट और कांग्रेस मुद्रे ठाव हटिंग निये गालमाराव दो हुयुआ न्यूमुरुम कांग्रेस लीडर और मारेन एमपी मानतान ज्योतिरादित्य सिंधिया दल खन इस्तफा के खातिर मध्य प्रदेश पोनत कांग्रेस सरकार अडिगे अनाट रे पड़ाव काना पोनत रेन कहीं साकान एमएलए कोवाते उनी दो बीजेपी दल रे सेलेदो काना मानतान ज्योतिरादित्य सिंधिया दो तेहें सेता नवा दिल्ली रे मारांग मंत्री मानतान नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वराष्ट्र दप्तर रिनी मंत्री मानतान अमित शाह सालाए न्यापामा काना इना तायम गे उनी दो कांग्रेस दल खन इस्तफा एम किया और आजा इस्तफा साकाम दो कांग्रेस लीडर मानतीय सोनिया गांधी ठेन होय भेजा काताया नोते मानतान ज्योतिरादित्य सिंधिया गुटरी लेखा गुट 12 हर कांग्रेस एमएलए कोआते ने धबी तको इस्तफा किया राजस्थान पोनत रिनी मुख्यमंत्री मानतान अशोक गहलोत दो मानतान सिंधिया कांग्रेस दल विरुद्ध रे कमी काना मेनते ललिस आकादा पोनत रे सिरजेवाकान अनाट खातिर मुख्यमंत्री मानतान कमलनाथ दो दल रिन 3 हर मंत्री को दल खन अडक बाहेर मेनेक सस्पेंड लगिते पोनत गमके मानतान लालजी टंडन ठेन चिठी एम आकादा 12 हर एमएलए को इस्तफा तायम पोनत विधानसभा रे कांग्रेस एमएलए को लेखा दो 224 खन कम काते 203 रे सेटेर आकाना नोते लोकसभा रे कांग्रेस दल रिनी दल लीडर मानतान अधीर चौधरी हो मानतान ज्योतिरादित्य सिंधिया गुटरिन 3 हर एमएलए को अडी लोगन माचा सस्पेंड लगिते पोनत गमके मानतान लालजी टंडन ठेने दबी आकादा 400 केजी बुबुलान गांजा खालो राजस्थान रिनी मिद कंटेनर ट्रक ड्राइवर दो मुर्शिदाबाद जिले नवग्राम थाना रिन पुलिस को तोल आकादेया उकुदानांग होरारे खबर नाम काते पुलिस दोहलानो निदे नवग्राम रेना सुकिर मोड़ रेको तलाश जारपाकिया आकोटाकान ओना बुबुलान गांजा रेना बाजार गोनोंग दो आय उमन 12 लाख टाका उनी कंटेनर ट्रक ड्राइवर दो तेहें बहरमपुर कोर्ट रेको सामांगिया मेनते मुर्शिदाबाद रिनी पुलिस सुपार मानतान अजित सिंह यादवे लई आकादा रणजी ट्रॉफी क्रिकेट रेना फाइनल रे सौराष्ट्र दो तेज बांग्ला विरुद्ध रे 9 विकेट पुचुज 203 रान आते दोसार माह रेना खेलोट को एहब लिया मुचाद नाम खबर रे सौराष्ट्र दो 9 विकेट पुचुज 594 को रान आकादा नदिया जिला रेना कल्याणी रे हुयुक कान आई लीग फुटबॉल खेलोट रे मोहन बागान और आइजल एफसी दल किन सामांग दाप्रामा काना खेलोट रेना हाफ टाइम धाबिते अकय दल हो बांकिन गोल दाड़े आकादा मेनते बाडाय आकाना पे हर भारतीय बक्सार दो टोकियो ओलंपिक रे सेलेदो रेना दाव को हामेट किया उनको दो को हुयुक काना 3 धाव रिनी जेगेत चैंपियन एमसी मेरीकॉम जेगेत रिनी 1 नंबर बक्सार अमित पाखाल और सिमरनजीत कौर लैतोरा गानो आज सिमरनजीत कौर दो निया धागे पुइलु ओलंपिक हेपेराव रे सेलेदोआ तेहेना खबर पढ़ा दो नोडेगे मुचेदेना आखड़ा तो उछनोग काना आकाशवाणी कोलकाता रियाद गीतांजलि उछेन तालमा खन सानतारी आखड़ा रे नितो आजम ताबन पे लागरे सेरेኝ दाय धनु हासदा जुरी रे जिमा मन में सुना सका जुरी रे जिमा मन में पटम सिंदूर जुरी
tahane murugi re potama sindur juri re saka juri tahane murugi re sona sangka juri jima juri tahane murugi re potama sindur juri re saka juri re jima wan me sona sangka juri re jima wan me potama sindur juri re jima hataw me juri tahane murugi re sona sangka juri tahane murugi re potama sindur juri re saka ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱫᱷᱚᱱᱩ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ। कोरोना भाइरस ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹ ᱪᱟᱢᱠᱟ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। कोरोना भाइरस ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱚᱜᱚᱡ ᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ। ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱠᱷᱩᱜ ᱢᱟᱸᱫᱟ, ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ, ᱯᱩᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱸᱦᱮᱫ ᱟᱱᱟᱴ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱢᱚᱬᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚᱜᱼᱟ, ᱛᱩᱨᱩᱭᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱫᱚᱢᱮ ᱠᱷᱩᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟन ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨᱟᱜ ᱯᱚᱨᱟᱢᱮᱥ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠ ᱠᱟᱱᱟ। ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱮᱢᱮᱨᱟ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ, ᱵᱤᱧ, ᱯᱩᱥᱤ, ᱵᱟᱲᱫᱩᱲᱩᱡ, ᱩᱸᱴ, ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱫᱚ ᱪᱷᱩᱲᱭᱟᱹᱜᱼᱟ। कोरोना भाइरस जटेद उचाड़ आजार कान खातिर आजारान मानमिया खो थो मादा खन छुड़ियाव दाड़ियागा। कोरोना भाइरस रे रान से टीका दो बांग ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ, इनते सतर तहन लग कना। इनते खो मादा रुआ हटो हासो रहड़ खो एमान चिन्ह ñᱮल लेनखान डाक्तारा परामर्श हाताव लग कना। खो और आछिम वक्ते मुंह और मोचा दो लुगड़ीते बांखान टिश्यू पेपर ते दापाल लग कना। आजारान मानमी जहां ñᱮᱞᱮᱭᱟ से सेवायया उनी दो सारा घड़ी मुंह मोचाय एसेट कताया। नोआ दो जटेद उचाड़ आजार खातिर आजारान मानमिया दमे सुर सुपुर रे बांग तहन गे नापाया। ती दो साबुन दाग ते आरुब फारचा हुयुआ। बिन आरुब से बिन फारचा ती ते मेद, मोचा, मुंह, लुतुर जटेद दो बांग गानोआ। लयन कथा को मानाव इदी लेखान कोरोना भाइरस छुड़ियो दो नासेना रेहों टेकाव दाराम गानोआ। जतखन मारांग कथा दो लयन चिन्ह को जहां रे ñᱮल लेनखान लगन डाक्तारा परामर्श हाताव एकाल गे लाक्ति कना। ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱹᱨᱥᱟᱹ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱦᱟ ᱦᱩᱢᱴᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ। ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹᱢᱩᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨী ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ।
बर्षा सरेना सावतेन को साप्राव तेना बाहा हुमटी सेरें पे आजुम के ताबोना सेरें रे तो किन ताहे कना सर्पमुनि सरेन और सुंदरी हांसदा निये तायम आजुम ताबोन पे थुती साताम दो प्रधानमंत्री जनधन योजना थुती दाय বৈদ্যনাথ মুর্মু। চালাওয়েন সেরমা 24/9/2019 মাহিত রে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা ইদি কাতে ওনা রেনা দিশা উপকার আডি গেবন বাড়াই আকাদা। ওনা পরে নিতো যাহা যাহা को প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা রে আপডেট আকানা ওনা বন বাড়ায়া। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা রেনা যাহা লক্ষ্য ওনা নিতো হো ধারাবাহিক ভাবে জারি মেনাহা। যেলেকা প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা অ্যাকাউন্ট রে মাড়াংতে আয়ু হড় কোয়া 9,000 টাকা ওভার ড্রাফট রেনা যাহা সুবিধা তাহে কানা ওনা নিতো বাড়াও কাতে 10,000 টাকা হইয়ে কানা। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা খনা 12,000 টাকা ওভার ড্রাফট হাতাও লেখান বিনা শর্ততে টাকা ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜᱼᱟ। মাড়াংতে ওভার ড্রাফট 18 খনা 60 বছর বয়স ধাবি ᱧᱟᱢᱚᱜ তাহে নিতো ওনা বয়স 18 খনা 65 বছর হইয়ে কানা। মাড়াংতে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা অ্যাকাউন্ট রে যাহা 1 লক্ষ টাকা দুর্ঘটনা বীমা তাহে কানা ওনা নিতো বাড়াও কাতে 12 লক্ষ টাকা হইয়ে কানা। নোয়া নাওয়া দুর্ঘটনা বীমা দো 18/8/1918 পরে যাই को প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা রে অ্যাকাউন্ট খুলো আর রূপে ডেবিট কার্ড को ᱧᱟᱢ আকাদা উনকু গে নোয়া সুবিধা को ᱧᱟᱢᱟ। নোয়া অ্যাকাউন্ট রে দো প্রতিটি ঘারঞ্জ খনা প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মানমি দুর্ঘটনা বীমা রেনা সুবিধা को ᱧᱟᱢᱟ। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা আওতারে নিতো ধাবি চেত চেত को আরজাও আকানা। 36 কোটি 50 লাখ জনধন অ্যাকাউন্ট খুলো হুই আকানা আর ওনা অ্যাকাউন্ট রে 1,831 কোটি টাকা জমা আকানা। আসাম, মেঘালয় আর জম্মু কাশ্মীর নোয়া পেয়া রাজ্য বাদ কাতে সারা ভারত দিশম রে যাহা তিনা জনধন অ্যাকাউন্ট খুলো হুই আকানা ওনা को মুদ্রে 53% হুইᱩᱜ কানা আয়ু হড় কোয়া। 59% দো হুইᱩᱜ কানা গ্রামীণ আর আধা শহর রেনা। নোয়া को মুদ্রে 83% অ্যাকাউন্ট আধার যুক্ত কাতে চালু মেনাহা। নোয়া को মুদ্রে 40 লক্ষ মানমি রূপে কার্ড को ᱧᱟᱢ আকাদা। 7.5 কোটি খনা হ বেশি মানমি প্রধানমন্ত্রী জনধন অ্যাকাউন্ট রে সরাসরি ডিবিটি অর্থাৎ ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার মাধ্যমতে টাকা को ᱧাম আকাদা। জুলাই 2018 সাল পর্যন্ত সারা ভারত দিশম রে 1,26 লক্ষ গ্রামীণ এলাকারে ব্যাংক সহায়ক নিয়োগ হুই আকানা। মিমিতটাং সহায়ক তালাতে 1,000 খনা 1,500 ঘারঞ্জ সুবিধা को ᱧামা। নংকা ব্যাংক সহায়ক তালাতে নিতো ধাবি 13 কোটি 16 লক্ষ টাকা আধার যুক্ত অ্যাকাউন্ট রে লেনদেন হুই আকানা। 13 কোটি 98 লক্ষ গ্রাহক প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা তালাতে 19,836টি বীমা দাবি রে মোট 388 কোটি 72 লক্ষ টাকা को ᱧাম আকাদা। অনকাগে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা রে 5 কোটি 47 লক্ষ বীমাকারী মুদ্রে 1 কোটি 10 লক্ষ দাবিদার 226 কোটি 28 লক্ষ টাকা को ᱧাম আকাদা। অটল পেনশন যোজনা রে 1 কোটি 11 লক্ষ মানমি বীমা को করাও আকাদা। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা বাস্তবায়ন লাগিদ মিদটাং পাইপলাইন তৈয়ার হুই আকানা যাহাতে জনধন যোজনা অ্যাকাউন্ট আর মোবাইল ব্যাংকিং আধার সাও যোগ হুই আকানা যাহা দো মিদ কথাতে को লয়াক কানা জেম। নোয়া তালাতে শুধু সাঞ্চাও অ্যাকাউন্ট দো বাং লোন এমো সামাজিক সুরক্ষা এমো আডি লেকান চ্যানেলিং সরাসরি ডিবিটি তালাতে দিশম রেন রেঙ্গেজ মানমি को ᱧামেদা আর নানা হুনর সরকারি প্রকল্প রেনা সুবিধা को ᱧামা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নোয়া পান্থা চালু অক্তে স্লোগান হুয়ুᱜ কান তায়া মেরা খাতা ভাগ্য বিধাতা অর্থাৎ ইᱧᱟᱹᱜ অ্যাকাউন্ট ইᱧᱟᱹᱜ সুকে আগুয়া। গোটা ভারত দিশম রেনা আতো টোলা পাড়া করে ব্যাংকিং পরিষেবা সেটের কাগে দিশা কান তায়া। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা রে যাহা অ্যাকাউন্ট को খুলো হুয়ুᱜᱼᱟ ওনা অ্যাকাউন্ট দো বিনা টাকা পয়সাতে খুলোआ আর কোনো টাকা পয়সা অ্যাকাউন্ট রে বাং তাহে রে হো গানোआ। নোয়া অ্যাকাউন্ট को নাপাই লেকাতে 3 চাঁদো চালাও লেখান 10,000 টাকা পর্যন্ত ওভারড্রাফট আর রূপে ডেবিট কার্ড ᱧামᱚᱜᱼᱟ। বায়োমেট্রিক অর্থাৎ তি কাটুব ছাপতে অ্যাকাউন্ট খুলেও টাকা পয়সা এপেম চাপাল বিসি অর্থাৎ ব্যাংকিং করেসপন্ডেন্ট তালাতে হুয়ুᱜᱼᱟ আর নোয়া বিশেষ কায়তে
ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱝᱠ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱡᱷᱤᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱥᱚᱦᱚᱡ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ। ᱨᱩᱯᱮ ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱠᱟর্ড ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ দুর্ঘটনা বিমা রেনাᱜ সুবিধা ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ। দুর্ঘটনা জনিত বিমা যে কোনো মিদᱴᱟᱝ একাউন্ট খᱚᱱᱟᱜ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ, বাড়তি একাউন্ট খᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা আওতারে খুলেও একাউন্ট 3 চাঁদো নাপাই লেখা লেনদেন লেখান 3 চাঁদো পরে ওভারড্রাফট ᱨᱮᱱᱟᱜ সুবিধা ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ। আর নোয়া ওভারড্রাফট ᱫᱚ কেবল মাত্র আয়ু হড় ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ। প্রধানমন্ত্রী জনধন পান্থারে একাউন্ট খুলেও ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, ভোট রেনাᱜ পরিচয় পত্র কার্ড, মিট কথাতে জব কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, যে কোনো ব্যাংক রেনাᱜ নিজেরাᱜ ছবি সহ পাসবই, আরহᱚᱸ বেশ কিছু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার হতেতে ᱧᱟᱢ আকান পরিচয় পত্র কো লাগাᱜᱼᱟ। 10 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱱ যে কোনো নাবালক আয়াᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ সেভিং অ্যাকাউন্টে খুলেও দাᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। নিতোᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ব্যাংক ᱠᱚᱜᱮ CBS ᱥᱮ কোর ব্যাংকিং সলিউশন প্ল্যাটফর্ম ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱠᱟউন্ট স্থানান্তর ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ব্যাংক ᱨᱮ আবেদন লেখান ᱜᱮ ᱢᱤᱫ জায়গা ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟতে ᱛᱚᱲᱮ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱥᱮ নেট তালাতে সহজতে স্থানান্তর গানোᱜᱼᱟ। ফ্ল্যাগশিপ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রোগ্রাম আরহᱚᱸ লাহা ইদি লাগি সিদ্ধান্ত হুই আকানা। প্রতিটি ঘারঞ্জ খᱚᱱᱟᱜ প্রতিজন প্রাপ্তবয়স্ক মানমি অ্যাকাউন্ট খুলেও হুᱭᱩᱜ তাবোনা। নোয়া ᱡᱮᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ জনধন আধার মোবাইল ᱠᱚ ᱞᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ডিজিটাইলেশন আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ আরহᱚᱸ বিমাকারী কোয়াᱜ জিবি লাহা ইদি কাতে সমাজ লাহা চালাᱜᱼᱟ। দিশম রেন সানাম গো বাবা বয়হা মিসি ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ বয়স 18 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 65 বছর উমের তাকো উনকু ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা অ্যাকাউন্ট আউরি ᱵᱚᱱ খুলেওয়া দে লগন মেনতে যে কোনো ব্যাংক রে আর বাংখান ব্যাংক সহায়ক কেন্দ্র রে চালাও কাতে অ্যাকাউন্ট বন খুলেও মা। ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨী ᱡᱚᱱᱫᱷᱚᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱵᱳᱭᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ। ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ। ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ, ᱯᱷᱤᱞᱤᱯ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ, ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ। ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱤᱸᱥ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱢᱵᱷᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ। ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ। ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱩᱨᱱᱚᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱜᱮ। ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ।
ᱯᱩᱨᱱᱚ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ।